जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज ओढ़ण षष्ठी देवदेवी को शीतवस्त्र लगी आज भारतीय पताका दिवस। आज मार्गशीर मास बा बिछा मास 22 दिन डिसेम्बर 7 तारीख आज शनिवार। आज षष्ठी 6 दंड 35 दिवा 8टा 49 मिनिट पर्यंत। आज धनिष्ठा नक्षत्र 22 दंड 37। मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज जन्म होतुबा शिशुर मन रखंतु कुंभ राशि शूद्र मतांतर रे वैश्यवर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष दिवा 8टा 49 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान और पशुहानि होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण मासदन तंडुल और कांस्यपात्र दान। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले निम्ब भोजन निषेध दिवा 8टा 49 मिनिट पर ताल भोजन निषेध। आज विविध कार्यक्रम शरण। मोर प्रिय दर्शक बंधु आज अशुभ बेला बा काल बेला मन रखंतु प्रातरु दिवा 8टा 5 मिनिट मध्य दिवा 4टा 3 मिनिट पर पुणी 5टा 2 मिनिट मध्य 12 बेला जदि आज आम कहवा दिवा 12टा 50 मिनिट पर 2टा 27 मिनिट मध्य काल रात्रि जदि आम कहवा 6टा 38 मिनिट मध्य रात्रि 2टा 29 मिनिट पर। आज मुख्य शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिवा 6टा 55 मिनिट मध्य 7टा 47 मिनिट पर पुणी 10टा 11 मिनिट मध्य 12टा 35 मिनिट पर 3टा 47 मिनिट मध्य। आज महेंद्री जोग कहले केवल रात्रि 1:51 मिनिट पर 2टा 41 मिनिट पर मध्य। प्रिय दर्शक बंधु यही आज दिनचर्चा कार्यक्रम। एवं आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करवा। यही 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम जाना प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। जय श्रीकृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपणकर आज मन दुख रहिले भी परिस्थिति जेते खराब हेले भी आपणकर निश्चित किछि मन व्यथा पूरण हम समस्या जो आसूची तादुरु आपण मुक्ति रिलैक्स हेबे। आगु को जे कि आपण जो समस्या अच्छी ताको भय करंतु नहीं। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने ताको आपण सामना करंतु कारण जदि आपण सामना न करूछंती परिस्थिति माने पछरे पूरी सही समस्या बड़ संघर्षमय भाव में बड़ धरणर होई आपण को सामना को आसी पारे। तेणु जा भी होची आपण ताको सामना करंतु सामना कले समस्या समाधान पाइबे। आपणकर निश्चित भाव में किछि अर्थ लाभ हबार जोग कौची किछि अर्थ आपन को प्राप्ति हबो के हेल्प करिवे। चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में अवश्य खुशी नांती मन टिके आज माने कुंठाबोध रहिबो दुख रहिबो अधिक समय नेगेटिव कथा भाबिबा को पड़िबो किंतु कोनोसी भलो कथा सेतिरे भी आपण खराब बाहर करूचंती जा द्वारा स्वास्थ्य ऊपर खराब पड़ी पारे। पॉजिटिव रुहंतु सब बेले भलो भाबंतु आज जेते भलो भाबिबे ता भलो रिजल्ट आपन को निश्चित प्राप्ति हबो अर्थ प्राप्ति हबो। जदि आपण मन भितर भल कथा देखा जीवनी केवल खाली नेगेटिव चिंताधारा रहिबे खराब धारणा रहिबे खराब दुख को अनुभव करिवे ताले निश्चित भाव में से ही पाइबे। तेणु जेते पॉजिटिव भावना मन को आनिबे आज सेते भल रिजल्ट आपन को मिलिबो। एठी कहबा को चाहूची मोर प्रिय जाकी मेष राशि भाई भणी माने मन रखंतु दैनिक माने गृहर किसी स्वच्छलता बदलैबा को जदि चाहूथांती दैनिक प्रातः काल रे शज्यारू उठिबा परे परे
ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଆଗରେ ଢାଳିଦେବ। ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଏ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପଇସା ମିଳିପାରେ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯଦି ମନସ୍ତାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକଠାକ ଭାବରେ କରିବେ। ପେନସନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସହଜ ସୁକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯାହା ଥିଲା ତା ଦୂରେଇ ଯିବ ସମସ୍ୟା। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯେଉଁ ମାନେ ଗୃହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଯଦି କିଛି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେକ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଘରର ଚଟାଣକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛି ନେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କମ ହୋଇଯାଏ। ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କଥାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୃହର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ବି ସାମିଲ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ମନି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ କରିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ। ରିଲେସନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି। କେବଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ୍ଥର ଗତିରେ କରିବେ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଛି। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାପି ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅତି ଉତ୍କଟ ଅତି ତରବରିଆ ହେବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୃହର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଘରର ଚଟାଣକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର କଳି ଝଗଡ଼ା କମ ହୋଇଯାଏ। ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କେବେ ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନକୁ ନେଇ ମହିଳା ବା ବନ୍ଧୁ ମା ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଗାଇଡାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ଲୋଡ଼ିବାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି। ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶରୀର ଯାହାକି ଦେହର କିଛି ହଠାତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
जदि आपण गृहर स्वच्छलता बजाय रखा चाहते निज घरर सुख शांति बजाय रखा चाहते आर्थिक दृष्टि समर्थ रहा चाह तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम्हें रोथुवा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जेते अदरकारी जिनिस बाहर सबुआड़ू कबाड़िया को बिक्री कर दियो जदि छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शिशी थाए ओडिया गदारे फोपाड़ी दिंतु प्रत्येक अमावास्या घर सफा कर सारिबा परे 5टी सुगंध धूप घरर गर्ती लगाइब यह 12टी अमावास्या पालन करने पर यार चमत्कार आपण माने निश्चित जानीपारे। मोर प्रिय कर्कट राशि भाई बहन माने एवं आसतु देखा जे कि सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि जदि मु कहबी ये जो कार्ड आसी आपणक मुंड उपर बहुत भारीपण टिके जना जाउची बोझ बहुत हो जाइए जहाँ भितर आपण मुंड माड़देला परि लगुच चिंता घारिला परि लगुच आपणक मनर कथा का पाखरे प्रकाश करंतु आपणकर दुखर दाव को आपण शेयर करंतु जहाँ पाखरे आपण शेयर करबा कथा तांकु भी आपण किछि गुरुत्वपूर्ण गुप्त रखिले लुचैले लुचौछंती आवेट करूछंती तेणु से आ तुम कथा को शेयर नबाकू भी मध्य प्रस्तुत नुहंती कारण आपणक तरफरु किछि नेगेटिव किछि खराब भावना तांको प्रति जागृत होईछि से जानि पारिछंती तेणु तांको पाखरे मन कथा कही हुए तो तुमको समवेदना प्राप्ति होता किंतु एवं जोठी भी जहाँ को विश्वास करेंगे से आपण साथी खेली पारती से प्रति ध्यान देवे घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो लव रिलेशन चिड़चिड़ा भाव सृष्टि हो पारे व्यवसायी माने आशातीत फल पाइबे छात्र छात्री माने भल पाठ पढ़ापढ़ी करेंगे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय सिंह राशि आज कौन सांग साथी बंधु प्रिय दर्शन ये सब हो पारे साक्षात हो पारे तेरे दिन आज आपण जहाँ भी हो दिन भल मंद भितर गति कर मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन मैंने ये मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन मैंने आपण मैंने मन रखु जदि घरे घरर स्वच्छलता विषय मन रखु जदि घरे दक्षिणे पूर्व दिगरे कौन जल संशोधन रही घर रे एवं ता सहजरे दूर करी हो नाही तेबे से कोणरे एक लाल इलेक्ट्रिक बल्ब को दिन राति 24 घंटा जलाई रखंतु और संध्या समय एक दीप दैनिक जालिब यह कले घरर स्वच्छलता निश्चित भाव में परिवर्तन हम। मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी भल कार्ड अच्छी शिखिबार कार्ड अच्छी जानिबार कार्ड अच्छी आपन को सफलता मिलिबो किंतु मन रखंतु एभली सफलतार किछि मूल्य नथाय जोथरे कि बड़ मानकर मर्यादा पर प्रेशर पड़ता है तेणु ध्यान देवे आपण चेष्टा करूँ मंगल हम आपणकर बहुत बुद्धिमान आपण निजर चिंताधारा को सजाड़ू उचित मार्ग में आज कार्य करूँ ता ना कार्य बाधा प्राप्त हो पारे तेणु अन्यर अशांति आपणकर कार्य बाधा प्राप्त हो पारे घर परिवार दाम्पत्य जीवन अधीन आपण अधीन रिलेशन भल व्यवसायी माने निज व्यवसाय ध्यान देवे छात्र छात्री माने भल सफलता प्राप्ति करेंगे जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत आकर्षणीय भी आप रे बहुत बुद्धिमान आपण समस्त को निज अधीन रखा आपणकर इच्छा बहुत कम बयस जे कि एगुड़ी भावना मन भितर वर्तमान काढ़ी दिंतु जो आप चाहिए बहुत किसी आपण अधीन रो एमती हम मन रखु बहुत किसी क्षति होबार जोग कौन आपण स्थिति अवस्थिति को ठीक अनुधान कर चलतु आपण आगु को निश्चित भाव में बढ़ी पारे। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने ता ना कार्य बाधा प्राप्त हो पारे ये गोटे कथा कहूँ जो घर स्वच्छलता बजाय रखा चाहते घरे जिते गुड़िए दरजा थी से दरजा कबाटे कबाचरे समय समय तेल देव कारण कबाट जेपरी कौन शब्द न करे से प्रति दृष्टि देवा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय। मोर प्रिय तुला राशि जदि आम कहवा आपणकर ये कार्ड जहाँ कौची आपणकर किसी अर्थ आपण हाथ को आसब कि कौन व्यक्ति को अर्थ आप साहाय्य करेंगे कि अर्थ आपण पाखे अच्छी एमती भी हो पारे आज जहाँ भी करेंगे आपन को आशीर्वाद निश्चित मिल जदि कार दुख समय आप हाथ बढ़े उद्धार करुँच निश्चित भाव में भगवान आपण आशीर्वाद प्राप्ति करेंगे ये कार्डर प्रमाण ही तेणु आज आपण क्या साहाय्य करूँ क्या हाथ बढ़ातु घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रिलेशन अति उत्तम अच्छी किसी लाभ अभाव पूर्ण हो पारे व्यवसायी माने अन्याय असत पथरे गति करें ना भल कथा छात्र छात्री माने खुशी रे विद्या को लेकिन बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे जहाँ भी हो दिन आपण निश्चित भाव में भल अच्छी ए सन्देह कर किसी ना। मोर प्रिय धनुराशि सॉरी मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई माने ये मुझे आपन को कहवाक चाहूँगी जे आपण
ଯଦି ଦୈନିକ ସକାଳେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଆଗରେ ଢାଳିଦେବ, ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଇପାରେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବାଟରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବେ କି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାନେ ସାଲେରୀକୁ ନେଇକି ଖୁସି ବି ରହି ନ ପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି କରିବେ ତାର ଓଲଟା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ପଇସାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଏତେ ଖରାପ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଟେନସନ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି ସେଇଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ଦେଖିବା, ଏ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛି ରିଲେସନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଭଲ ଯେପରି ରହିବ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତା ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ, ସାଙ୍ଗ ବିବାଦ, କାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳି, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏସବୁ ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଦୈନିକ ସକାଳେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସକାଳେ ହେଉ ବା 4ଟା ବେଳେ ହେଉ ମାତ୍ର ଘରର ଚଟାଣକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛି ନେବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର କଳି ଝଗଡ଼ା କମ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ। କର୍ମ ରିଲେଟେଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ମନ ରହିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପାଇବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତକୁ ଆସିପାରେ। ରିଲେସନରେ ଗ୍ରେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅହଂଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷର କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅହଂଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅହଂଭାବକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି। କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ପଜିଟିଭ ଭାବନା, ପଜିଟିଭ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ନିଜ ଘରର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ
गोटे कथा मन रखु आर्थिक दृष्टि समर्थ जदि रहा चाहते तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम घरे रोकवा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जेते अलिया आवर्जना अच्छी जिनिस बाहर कर दियो ताकू सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो जदि छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शीशी ताकू अलसुआ अलिया माने अलिया गदारे फोपाड़ी देवे प्रत्येक अमावास्या घर सफा कर सारिबा परे 5टी सुगंध धूप घर गर्ती लगाइब यह 12टी अमावास्या पालन करने पर यार चमत्कार देखंतु मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि ये केतुंकर कार्ड अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण अपेक्षा करिथिबा परिश्रम सफलता आपको मिल धैर्य योजना मुताबक चलतु क्यारियर अर्थ बाबद समय बहुत भल अच्छी ये घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रही तो गोटे आशा पूर्ण होबार जोग कौची रिलेसन भल व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र योजना धैर्य रखिपारती छात्र छात्री माने क्यारियर प्रति ध्यान देवे सफलता अवश्य मिल ए सन्देह कर किसी ना आपण क्यारियर आपण व्यवसाय जिते परिश्रम कर तार फल आपको निश्चित प्राप्ति हम भल फल मिल आपण अतीत में जहाँ भी परिश्रम कर तार फल आपको निश्चित मिलबार अच्छी आप टेंशन नियंतुनी किंतु एतिकी मन रखु जेहेतु आपंकर श्री चंद्र अच्छी तेणु धीर स्थिर भावी चिंती प्रत्येक कार्य करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने ये कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने सप्ताह थे मात्र घर चट्टाण को लुण पानी में पोछा उचित या द्वारा घरे कली झगड़ा कम होता है गृह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करें ना एवं आसतु देखा जे कि मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि जदि मुझे कहबी मोर प्रिय मीन राशि आज ये जो कार्ड आसी जहाँकि आपण समय अनुसार आज निजक परिवर्तन करेंगे जहाँकि भल भाव जना कौन करेंगे कौन ना लोक मान किपर कार्य हासिल करने को हेब भल भाव से कथा भी मन बहुत एनर्जी रे मौज मजलिस करेंगे कारण आप मौजर माहिर अटंती आपड़ बुलाबुली कुआड़े जापारती मीडिया फिल्ड में जो भाई भाई मैंने कम कर आज आपको भल सफलता मिलबार जोग कौन आग को बढ़ी पारे ये पॉजिटिव कार्ड आसी दाम्पत्य जीवन भल रिलेसन में आग को बढ़ा जोग कौन व्यवसाय मैंने बाकी टंका आदाय कर जोग कौन छात्र छात्री मैंने बुद्धिमान कार्य किसी कर जोग भी कौन तेरे मोर प्रिय मीन राशि आज तरबरिया हूँ ना कुसंगे पड़तु ना ता ना धन हानि हबार जोग आपको स्पर्श कर ये धन हानि कारण आपण मन भी व्यतिक्रम घट तेणु आज कुसंग करूँ ना नेगेटिव कार्य पसंद ना देखिए कार्य आपंकर मंगलमय निश्चित हम ये मुझे कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने मन रखु जे कि निज घर सुख शांति बजाय रखा जो मैंने चाहते एवं आर्थिक दृष्टि समर्थ रहा जो मैंने चाहते तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम्हें रोकवा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जिते अदरकारी जिनिस बाहर ताकू सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो जदि छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शीशी ताकू अलिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या घर सफा कर सारा पर 5टी सुगंध धूप घर गति लगे दिंतु यह 12टी अमावास्या पालन करने आपण यार चमत्कार कौन जानीपर प्रिय दर्शक बंधु यही आज 12टी राशि राशिफल संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण जदि आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ अपेक्षा करूँ आगामी समय आपन सहित सीधा कथा हबार सुजोग पाइबे प्रिय दर्शक बंधु समय जेहेतु इशारा देला आपन विदाय नहीं रोची पुणी भेट हम आसंता काली से जाए रोची नमस्कार।